ashabi wa man wala min jami' awliya wa asfiya khususan bi ruhi Sayyidina Khadijah al-Kubra Sayyidat Fatimah al-Zahra wa bani al-Hasanin Sayyidina Hasan wa al-Husayn wa jari marjani wa usulihi al-mawqurihim Allah yataqassab bir-rahmah wal maghfirah wa ayyu'ida alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himayatihim الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان ويكن الرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة في العمر في طاعة الله ورسوله ويد الإيمان والوفاة علينا وأرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وبالإيمان للناس ولكل نية صالحة وحسنة مصطفى Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah sa'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum ya ummul mu'minin Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya umma Fatimah az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili an-nabiyyu awladul mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisaiha Khadijah wal qaili laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasarrafna bi israti sayyidil mursalin khususan Sayyidah Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bihidmati khatimil anbiya wal mursalin wa sayyidama bisati wa sayyidama bisati rasuli rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ini tempat bersama-sama kita beribadah kepada Allah, yaitu pembacaan roti, maulid, dan kita membaca, menamarakan manaqib Sayyidah Khadijah al-Kubra. Mudah-mudahan kita sekertaan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau nantinya dalam surga, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Ini kita menceritakan, membaca manaqib aulia Allah, membaca manaqib Sayyidah Khadijah al-Kubra. Ini adalah suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita menyebutkan kisah-kisah orang salih, baik yang laki-laki atau perempuan. Diriwayatkan Nabi bersabda, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratun wa zikrul mauti sadaqatun wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannati akhrajahu Dailami fi Musnid al-Firdaus. Artinya, menyebut kisah para nabi adalah ibadah. Jadi mengisahkan nabi itu ibadah. Menyebut kisah orang-orang salih adalah penebus dosa. Nah, kita ini banyak bisi dosa kesalahan. Mudahan dengan kita mengisahkan orang-orang salih, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Dan ingat mati adalah sedekah, dan ingat kubur mendekatkan ke dalam surga. Nah, jadi ingat kubur masuk surga. Artinya bila ingat mati, ingat kubur, lalu anak beribadah aja kita ni lah. Jadi kita ini di dunia ini jadi guru sekumpul beribadah aja, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita disuruh akan beramal beribadah. Tentunya beramal ibadah kita kadang mengerti kecuali dengan menuntut ilmu, dengan belajar ilmu. Jadi kita di dunia ini juga macam-macam, yaitu menuntut ilmu dan beramal ibadah. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bermula ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan dia mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidah Khadijah sudah kita ketahui bersama adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terkenal seorang yang pedagang terkenal dan kaya raya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau dengan berkawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah, keistimewaan beliau adalah mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengucapkan salam kepada Sidin dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada mutiara. Dan adalah keistimewaan beliau lagi sangat dicintai oleh Rasulullah, seperti sabda Nabi, sungguh aku telah diberi oleh Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi sendiri mencintai Sayyidah Khadijah, dan Nabi aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kita di sini dudukan mendengarkan kisah Sayyidah Khadijah, pasti kita cinta dengan Sidin. Nah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah, karena Nabi menyebutkan, ujar Nabi, aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan beliau, dan Nabi sering menyebut kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan setengah daripada keistimewaan beliau lagi senantiasa bersama Rasulullah, baik dalam keadaan senang ataupun susah bersama Rasulullah. Dan kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Jadi Rasulullah sendiri yang mengubur jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau istri yang lain. Dan beliau Sayyidah Khadijah wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Jadi disebutkan ada tahun 729 Hijriah dibinalah Kubah. Jadi di tahun 729 Hijriah didirikan bangunan Kubah di kubur Sidin oleh keturunan Rasulullah, sampai pada tahun 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Makkah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Ma'la dan di Baki, ini tempat pekuburan, dihancurkan oleh mereka, termasuk kubah Sayyidah Khadijah. Dan juga mereka hendak menghancurkan kubur Rasulullah, tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini orang-orang Wahabi. Jadi amunnya kita berangkat ke Makkah ziarah ke kubur Sayyidah Khadijah, itu
ada aja anunya kirinya tapi kan ada lagi kubahnya. Nah di zaman dahulu ada apa kubah. Jadi biasanya orang-orang di Makkah ziarah ke Sayyidah Khadijah. Nah jadi ada kesulitan, baik kesusahan, ada penyakit, ziarah ke kubur Sayyidah Khadijah. Berkah Sayyidah Khadijah disehatkan oleh Allah sakitnya dan kesusahannya. Jadi banyak daripada karamah-karamah sini, diantaranya bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ke makam Rasulullah di Madinah, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah, dan hasil maksud mereka sudah banyak terbukti mujarrad bahwa Sayyidah Khadijah ini adalah seorang wali Allah. Apabila ditawasuli menyebut nama Sidin, maka dimudahkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita belum pernah ziarah ke makam Rasulullah, ke makam Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan dengan berkah kita menceritakan Sayyidah Khadijah, Allah mudahkan kita berangkat ziarah ke kubur Sayyidah Khadijah di kota Makkah dan ke kubur Rasulullah di kota Madinah Al-Kubra. Adapun sebagian adab kita apabila datang ke Makkah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, karena Nabi kita ketika datang ke Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati Hujun di mana dikubur di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati kampung Hujun dan bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang beriman. Jadi Sayyidah Khadijah ini ibu kita orang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus salih dan orang alim dan wali-wali. Maka datang kita ke Makkah, kita ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mudah-mudahan dengan berkat pembacaan Sayyidah Khadijah, Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, mengabulkan hajat kita, memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan beri husnul khatimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتمتلك بها الأصول وتلين بها الصوف وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. ونقدم ذلك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى سيدنا خديجة الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا علي المرتضى سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الباقي وقدم علي محمد بن علي بعد وسلم وفره وسمينا بالحبيب عبد الله بن علي بكر العيد الأكبر سمينا حبيب علي الهمسي ثم إلى روحه الشيخ محمد العزب ثم إلى روحه مولانا الشيخ محمد عرصة بن عبد الله البنجاري سمينا بن عبد الرحمن حامد بن عباس باسل ثم إلى روحه الشيخ محمد كاسبر بن هادي اسماعيل ثم إلى روحه الشيخ أنصار العريف سلطان عبد الباقي خصوصا إلى روحه شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري ثم إلى روحه علي الهادي فؤاد الهادي عمر هادي عمر بن أحمد هادي عمر بن هادي إدريس هادي زين الهادي أحمد هادي معمر بن هادي بن سعيد بن هادي بن عمر ترشدي محمد أمين ورسلنا إلى Wirarudud bin Muhammad almarhum Saniyah binti Muhammad almarhum Sabri bin Zamau almarhum Haniyah binti Latif almarhum Bariyah binti Sabri almarhum Sabri bin Sabri almarhum Bujana bin Wirarudud kena ilahi almarhum Matnuh Enat bin Sedia Jaya Sunaila arwahi almarhum Haji Mastur bin Haji Abdul Hamid Haji Mastik binti Tukacil Sakrani bin Dana almarhum Laila Nursifa binti Muhammad Alfian Fauji Siti Maryam binti Haji Abdul Muiz Muhammad Hamdi bin Inas Darma bin Lulus Mailari Haji Tua bin Haji Muhammad Tayyib almarhum Abbas bin Yahya almarhum Bahrullah bin Matua almarhum Masjati bin Nasrong almarhum Haji almarhum Hamid bin Sa'id almarhumah binti bin Amir almarhum Bastiyah binti Ahmad almarhum bin Abdul almarhum Masriyah binti Bustani semua ila arwahi jami'i masyayina semua ila arwahi walidina wa mahatina jami'al muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat awsillahu ma dalika minna ilayhim awsillahu ma dalika minna ilayhim awsillahu ma dalika minna ilayhim Allahumma ja'alhu bid'an lahu minan nar wa fikan lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa najatan lahu minan nar birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum ya karim